दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वसर्ते हरे देवी नारायणी नमस्तुते। जय मां चर्चिका। नमस्कार दर्शक बंधु, मु ज्योतिर्विद डॉक्टर तपस्विनी महापात्र साप्ताहिक राशिफल कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत जनाउछि। दर्शक बंधु, एंटरटेन ओडिशा चैनल को यदि आपण माने सब्सक्राइब करि नांती तेबे संगे संगे सब्सक्राइब करि नियंतु। वीडियोटी खूब शीघ्र आपण पाखरे पहुंचिया पई बेल आइकन को दबांतु। दर्शक बंधु, आसंतु जानिबा ए सप्ताह अप्रैल 24 तारिख रु 30 तारिख पर्यंत आपण मानकर की परिकाटिबो, किंतु ता पूर्व आसंतु जानि नेबा ए सप्ताह रे कोन रहिछि पर्वपर्वाणी गुड़िक। अप्रैल 24 तारिख शनिवार सीता नवमी, अप्रैल 27 तारिख सोमवार मोहिनी एकादशी उपवास, अप्रैल 28 तारिख मंगलवार कुलवृद्ध मधुबाबू जयंती वकील दिवस, अप्रैल 30 तारिख गुरुवार श्री नृसिंह चतुर्दशी बा नृसिंह जन्म। ए सप्ताहर पर्वपर्वाणी गुड़िक। एवं आसंतु जानिबा 12 राशि रे जन्मित व्यक्ति मानकर ए सप्ताहर राशिफल। राशिचक्र प्रथम राशि मेष राशि। प्रत्येक कार्य प्रत्येक दिगरे बाधा विघ्नर सम्मुखीन हो पारती। यांत्रिक त्रुटि बा दुर्घटना हेबार संभावना मध्य रही, तेणु जगी रखी कार्य करंतु। धन हानि, प्राण पीड़ा, वृथा अपवादर संभावना रही। निजर लोक माने विरुद्धाचरण करिवे, किंतु सप्ताहर द्वितीयार्धरे आपण शुभफल लाभ करिवे। शारीरिक सुस्थता सहित मन मध्य निर्मल रहिब। व्यवसाय वाणिज्य करुथिले उन्नति करिवे एवं सफलता मध्य लाभ करिवे। कोनोसी अजଣା अशुणा व्यक्तिंग ठारू साहाय्य सहयोग सहानुभूति मध्य पाइबे। छात्र छात्री माने विद्या क्षेत्र रे सुनाम अर्जन करिवे। अशुभत्व को खंडन करिया पई, शुभत्व को लाभ करिया पई ग्राम देवती को दर्शन करंतु। घृत दीपटीए अर्पण करंतु। एवं संत जानिबा वृष राशि संपर्क रे। कोनोसी सांगठनिक कार्यर नेतृत्व नै प्रशंसित हेबे। स्वास्थ्य रे उन्नति परिलक्षित हेब। कर्म क्षेत्र रे मान सम्मान यश गौरवर अधिकारी हेबे। दीर्घ दिनर आशा फलवती हेब। पारिवारिक और गृहस्थ जीवन सुखप्रद हेब। बंधु दर्शनर योग मध्य रही। कोनोसी पुरातन बंधुक सहित साक्षात हेब। न्यायालय रे थिबा न्याय आपणक सपक्ष रे जीव। छात्र छात्री माने विद्या और क्रीड़ा क्षेत्र रे सुनाम अर्जन करिवे। अशुभत्व को खंडन करिबा पई, शुभत्व को लाभ करिया पई ओम नमः शिवाय एही मंत्र को 21 थर जप करंतु। एबा संत जानिबा मिथुन राशि संपर्क रे। परिवार रो पूर्ण समर्थन पाई लक्ष्य स्थल रे पहुंचीबे। कर्म क्षेत्र रे वाद विवाद दूर होई साहाय्य सहयोग सहानुभूति लाभ करिवे। स्थगित थिबा कार्य पाई दोषी साब्यस्त होई पारंती, तेणु जगी रखी कार्य करंतु। कथावार्ता रे संयमता रक्षा करंतु। प्रत्येकटी कार्य रे बाधा विघ्नर सम्मुखीन होई पारंती, किंतु कौनसी दैवी आशीर्वाद हेतु आपण से विपद मुक्त मध्य हेबे। व्यवसाय वाणिज्य करुथिले आय व्यय प्राय समान रहिबो। छात्र छात्री माने विद्या क्षेत्र रे सुनाम अर्जन करिवे। महिला माने निज निज कार्य पाई प्रशंसनीय हेबे। अशुभत्व को खंडन करिबा पाई, शुभत्व को लाभ करिया पाई तुलसी मूल रे जल प्रदान करंतु एवं तुलसी मूलर माटी मथारे लगांतु। एवं संतु जानिबा कर्कट राशि संपर्क रे। शरीर सुस्थ रहिबो, मन निर्मल रहिबो। सुस्वादु भोजन प्राप्तिर योग मध्य रहिछि। धन वस्त्र आभूषण प्राप्तिर योग मध्य रहिछि। व्यवसाय वाणिज्य करुथिले पूर्व अपेक्षा अधिक लाभवान हेबे। धन मान सम्मान ऐश्वर्य लाभर योग मध्य रहिछि। कर्म क्षेत्र रे उच्च कर्तृपक्षांकर अनुग्रह लाभ करिवे। गुप्त शत्रु माने पराजित हेबे। छात्र छात्री माने विद्या क्षेत्र रे अग्रसर हेबे। एपरिक विदेश यात्रार योग मध्य रही। अशुभत्व को खंडन करिवा पई, शुभत्व को लाभ करिवा पई स्नान जल रे किछि अरुआ चाउल पकाई स्नान करंतु। एबे आसंतु जानिबा सिंह राशि संपर्क रे। दाम्पत्य जीवन रे सामान्य घटना को नहीं मान मनांतर कलह देखा दे पारे।
କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଦ ବିବାଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ତେଣୁ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କଥାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ମାନଙ୍କର ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆଚରଣରେ ଚିନ୍ତିତ, ବ୍ୟଥିତ, ଦୁଃଖିତ ଅନୁଭବ କରିବେ। ସାମାଜିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ସମ୍ମାନ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଯାତ୍ରା ଜନିତ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ଯାତ୍ରାରେ କୌଣସି ଆକସ୍ମିକ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ଯାନବାହନ ଚାଳନାରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଅନିଶ୍ଚିତତା ଓ ଅସ୍ଥିରତା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରିବେ। ଅଶୁଭତ୍ୱକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ପାଇଁ, ଶୁଭତ୍ୱକୁ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ କିଛି ଗୁଡ଼ ପାଣି ନେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କନ୍ୟା ରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ। ଦେହ ମନ ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମରେ ଅଧିକ ଉପାର୍ଜନ ମଧ୍ୟ କରିବେ। କୌଣସି ନୂତନ ଗୃହ, ଭୂମି ବା ଯାନବାହନ କ୍ରୟ କରିବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବହୁଦିନର ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ସୁସମ୍ବାଦଟି ପାଇ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ରଖିବେ। ମହିଳାମାନେ ପୂଜାପାଠର ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭୋଜନ ଓ ବନ୍ଧୁ ଦର୍ଶନର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଅଶୁଭତ୍ୱକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ପାଇଁ, ଶୁଭତ୍ୱକୁ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ପାରମାନଙ୍କୁ କିଛି ମୁଗ ଡାଲି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ। ପାରିବାରିକ ଓ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଅତିବାହିତ ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ ହେବେ। ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ଆକସ୍ମିକ ଧନ ଲାଭର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ବା ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିପାରେ। କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନର ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଗତି ଲାଭ କରିବେ। ଏପରିକି ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦିଗରେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ସମ୍ମାନ ଲାଭ କରିବେ। ଅଶୁଭତ୍ୱକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ପାଇଁ, ଶୁଭତ୍ୱକୁ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ 7ଟି ଧଳା ଅରଖ ଫୁଲ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ପାଖରେ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଛା ରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ। ବିବାଦୀୟ ଘଟଣାରେ ନୀରବ ରହିବା ଭଲ ହେବ, ନଚେତ୍ ସମସ୍ୟା ଓ କଳହ ଭିତରେ ଫସିଯିବେ। ଯାନବାହନ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ଜଗି ରଖି ଯାନବାହନ ଚାଳନା କରନ୍ତୁ। ଖାଦ୍ୟପାନୀୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରେ। ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗରେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏପରିକି ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ଭାତୃବିବାଦ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଅପ୍ରିୟ ସତ୍ୟ କଥା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ବନ୍ଧୁ ବିରୋଧୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଜଗି ରଖି ଭାବିଚିନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଅଶୁଭତ୍ୱକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ପାଇଁ, ଶୁଭତ୍ୱକୁ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। 7ଟି ଲାଲ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଧନୁରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ। ପାରିବାରିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସାମାନ୍ୟ କଥାକୁ ନେଇ ମନାନ୍ତର ମତାନ୍ତର ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ମାନହାନି, ଧନ ବ୍ୟୟ, ବୃଥା ଅପବାଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ନିଜର ଲୋକମାନେ ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ, ସହଯୋଗ, ସହାନୁଭୂତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିବେ ସେମାନେ ପରୋକ୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରିବେ। ଚକ୍ଷୁ କିମ୍ବା ଛାତିରେ ପୀଡ଼ା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଜଗି ରଖି ଚଳନ୍ତୁ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟପାନୀୟ ପ୍ରତି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ, ଦୁଃଖିତ ଅନୁଭବ କରିବେ। ତେଣୁ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଯାଇପାରନ୍ତି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଦ ବିବାଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଅଶୁଭତ୍ୱକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ପାଇଁ, ଶୁଭତ୍ୱକୁ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖରେ 7ଟି ହଳଦିଆ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମକର ରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ। ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଉନ୍ନତି ଲାଭ କରିବେ। ଏପରିକି ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଘଟିବ। ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେବେ ଏବଂ ଆନନ୍ଦିତ ମଧ୍ୟ ରହିବେ। ଦିନଗୁଡ଼ିକ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। କୌଣସି ନୂତନ ପଦପଦବୀ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଅଶୁଭତ୍ୱକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ପାଇଁ, ଶୁଭତ୍ୱକୁ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ମା କାଳୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ
राशि तेलर दीपटीए अर्पण करंतु। एबे आसंतु जानिबा कुंभ राशि संपर्क रे। दीर्घ दिनर आशा अभिलाष पूरण हेब, मन आनंद रहिब। व्यवसाय वाणिज्य दिगरु अधिक लाभवान हेबे। गुप्त शत्रु माने पराजित हेबे। दाम्पत्य जीवन सुख शांति रे अतिबाहित हेब। छात्र छात्री माने विद्या क्षेत्र रे सुनाम अर्जन करिवे। प्रेमिक प्रेमिका माने प्रेम क्षेत्र रे अग्रगति लाभ करिवे। माली मकदमा रे थिबा न्याय आपणक सपक्ष रे जीव। एपरिकी बंधु मिलनर जोग मध्य रहिछि। अशुभत्व को खंडन करिवा पई शुभत्व को लाभ करिवा पई कोनोसी असहाय व्यक्ति को किछि खाद्य प्रदान करंतु। एबे आसंतु जानिबा राशि चक्र अंतिम राशि मीन राशि संपर्क रे। छोट छोट कथा को नहीं पारिवारिक जीवन रे विशृंखला देखा देई पारे। एपरिकी पैतृक संपत्ति को नहीं भातृ विवाद देखा देबार संभावना रहिछि। व्यवसाय वाणिज्य करुथिले प्रतिबंधक मान देखा देव। धन हानि, प्राण पीड़ा, गुप्त शत्रु भय मन को व्यतिव्यस्त कराइब। परिश्रम तुलन रे पारिश्रमिक कम पाइबे। कौनसी जानवाहन चालना करुथिले जगी रखी कार्य करंतु, नचेत आकस्मिक दुर्घटना देखा देई पारे। संतान मानकर विशृंखलित आचरण रे चिंतित दुखित व्यथित अनुभव करिवे। निजर स्वास्थ्य प्रति ध्यान दियंतु। खाद्य पानीय रे सतर्कता अवलंबन करंतु, नचेत स्वास्थ्य खराब होई पारे। अशुभत्व को खंडन करिवा पई, शुभत्व को लाभ करिवा पई श्री विष्णु को दर्शन करंतु। 7टी तुलसी मंजरी अर्पण करंतु। एथिला मेष राशि ठारू मीन राशि पर्यंत 12 राशि रे जन्मित व्यक्ति मानकर ए सप्ताहर राशिफल। दर्शक बंधु, आपण मानकर जदि कोनोसी जातक जनित समस्या बा वास्तु जनित समस्या रही ताहार समाधान चाहूचंती आमको जोगाजोग करंतु। आमर ठिकाना हेउची डॉक्टर तपस्विनी महापात्र, प्लॉट नंबर 264, CDA सेक्टर 10, कटक। आमर फोन नंबर हेउची 9437225434। दर्शक बंधु, एई नंबर टी मध्य स्क्रीन ने दिया जाइछि। दर्शक बंधु, आज तो समय हो गलानी। कार्यक्रम को एठी विराम देबा। पुणी देखा आगामी सप्ताहर राशिफल कार्यक्रम रे। जगत जननी माँ चर्चिका आपणक दिन गुडी को मंगलमय करंतु। रहुछि, नमस्कार।